Hello friends, this is Chabila here. Welcome to my channel Evirat Study Center. आज आम जोग्राफीर गोटे इम्पोर्टाट पार्ट डिस्कसन करवा कौटा जोटा कि लेक्स देखिए निहाती भाव में जोग्राफी गोटे ना दीटी क्वेश्चंस आपको प्रत्येक एग्जाम रे लेक्स पचारूँ सेटा हुए तो आपको फ्रेश लेक कौटा हो पारे या सल्टी लेक कौटा हो पारे गोटा क्वेश्चंस पचारे तो मिनिमम आम जो देखा सॉरी माने प्राय देखा प्रायतः आमर एथर क्वेश्चंस अच्छी तो कहीं आम देखो बहुत गुड़े लेक्स अच्छी तो से लेक्स को आम मन रखा एत माने आसान नुहे सिंपल नुहे कारण अनेक गुटे टॉपिक मध्य रही जोग्राफी आम पढ़ा टोटाल तापर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा सिविक्स जोटा कौचे आम तापर आम कह हिस्ट्री पढ़ा इकोनॉमिक्स पढ़ा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़ा अनेक गुड़े जिते आम जिते देखुचे कौन अनेक गुड़े टॉपिक आमको दि जाऊँगी सब्जेक्ट दि जाऊँगी तो से समय आम गोटे ना गोटे भूली जाऊँ बुझीपारे पढ़ुचे आम समस्ते बुझीपारे समस्ते पढ़ुचे आम किंतु जिते बले माने क्वेश्चन आम कन्फ्यूज हो जाऊे किंतु यही कन्फ्यूज को आम केमती दूरीकरण करिपारिबा से सर्ट ट्रिक माध्यम आम ताहा इस्तेमाल करिबा बुझीपारे जहाँ भी मोर सेटा ही प्रयास जोटा कि मिनिमम केमती आम सर्ट ट्रिक रे सेटा आम मन रखिपारिबा सेटा मु चेष्टा करि चली तो ठीक सेमती आज टॉपिक रोचे आमर लेक्स इंडिया रे केवल जिते लेक अच्छी से लेक्स को आम केमती जीके ट्रिक माध्यम ट्रिक्स फनी ट्रिक्स माध्यम आम मन रखा सेटा मु आपको ये डिस्कसन करेबी बुझीपारे कि ना ओके सो देखो फास्ट आम जा जम्मू एंड काश्मीर जम्मू काश्मीर रे आपने जानी दीटी लेक्स अच्छी गोटे है वुलर लेक आ गोटे डाल लेक ये जो वुलर लेक आ डाल लेक अच्छी यहाँ को आम केमती मन रखा देखो जस्ट फनी आपको लगिपारे किंतु निहाती भाव में आपको हेल्पफुल दब जो मैंने देखुं से निहाती भाव में हेल्पफुल दब बुझीपारे मुझे जहाँ भी वीडियो बनई सबू किसी समस्त को हेल्पफुल हो बुझीपारे कि ना समस्ते लाइक कर से सब गुड़िक देखो जम्मू काश्मीर आम जम्मू काश्मीर आम बहुत आगु पढ़ी आसुचे कि से जगार उलन कपड़ा मिले बुझीपार से जगार ही उल माने स्टार्टिंग कराही लद्दाख रे आपण देखिए लद्दाख रूट जम्मू काश्मीर को ट्रांसफर कराए जम्मू काश्मीर पुणी लद्दाख को अणा जाए यहाँ उल बुझुं तो उल कपड़ा जोटा बनाए यहाँ आप पढ़ी थे क्लास 6 क्लास 7 रे जो मैंने पढ़ी जानी तो से समय सीफ मानकर जो लोम को लेकिन भी तैयारी कर जाए बुझीपार कि तो यहाँ से जगह फेमस जम्मू काश्मीर तो यहाँ को लेकिन आम मन रखा देखो जम्मू काश्मीर रे कौन आम कह उलन जो कपड़ा डालना मतलब डालना माने रखा डालना हिंदी वर्ड से उलन कपड़ा हिंदी में अगर बोलेंगे कि उलन कपड़ा डालना तो ये केमती मन रखिपर उलन रो मन रखिपर वुलर उलर लेक बुझीपारे आसान अच्छी ना नहीं तापर डालना रो आम कौन कर डाल डाल रो आम कौन कर डाल लेक तो ये दुईटी लेक आपने मन रखिए बुझीपारे कि नहीं क्लीयर ना नहीं ओके तापर आम जा देखु नेक्स्ट अच्छे आमर लोकतक लेक जोटा कि मणिपुर रे अच्छी तो यहाँ को आम केमती मन रखा देखो ये आपड़ जदि MAN ने कौन ना MAN ने MAN माने कौन लोक MAN माने कौन लोक लोक ये कौन लिखाई LOK लोक लिखाई नहीं लोक बुझीपारे कि नहीं तो लोकरू आपण मैंने मन रखिपारे मणिपुर लोकतक लेक मणिपुर देखो सांभार लेक आप
କିଛି ଫେମସ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମ୍ବର ଲେକ୍ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ସଲ୍ଟି ଲେକ୍ ସେଇଟା ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଫେମସ୍ ଅଛି ଏଇଟା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କହିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଚିଲିକା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଚିଲିକାର ନେବା ଚିଲ୍ ଉଡ଼ିରୁ ନେବା ଆମେ ଉଡ଼ିଲା ଚିଲ୍ ଉଡ଼ିଲା ମାନେ କ'ଣ ଉଡ଼ିଲାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଚିଲ୍ରୁ ଚିଲିକା ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଲେକ୍ ଅଛି ପାଙ୍ଗୋଙ୍ଗ ସୋ ଲେକ୍ ଯେଉଁଟାକି ଲଦାଖରେ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଆମେ କେମିତି ମନେ ରଖିପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଚାଇନା ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଚାଇନା ସବୁବେଳେ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ତଙ୍ଗ କରୁଛି ପଙ୍ଗା ଲଉଛି ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଚାଇନା ୟା ପାକିସ୍ତାନ ବି ଆମେ ନେଇପାରିବା ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ ପାକିସ୍ତାନ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ପଙ୍ଗା ନେଉଛି ଆମକୁ ତ ପଙ୍ଗା ନେବା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ପଙ୍ଗା ଯଦି ନେବ ତାକୁ ଆମେ ଲାତ ମାରିବା କ'ଣ ମାରିବା ଲାତ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ପଙ୍ଗା ଯଦି ନେବ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ଲାତ ମାରିବା ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ କ'ଣ କହିଲି ଯେଉଁ ପଙ୍ଗାରେ ଆମେ କ'ଣ କରି ନେବା ଆମେ ପଙ୍ଗୋଙ୍ଗ ସୋ ଆଉ ଲାଦରୁ ଆମେ ନେବା ଆମେ ଲଦାଖ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ କ୍ଲିଅର୍ ନା ନାହିଁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଅଛି ହୁସେନ ସାଗର ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫନି ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ହସିବେ ସେ ଜିନିଷ ହସିବେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁସେନ ମାନେ ହୁସେନ ଆପଣ ହିନ୍ଦୀରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ହୁସେନ ମାନେ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋଟେକୁ ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ଚେହେରା ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗେ ଗାନା ଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ ମାନେ ହୁସେନ ସାଗର ଲେକ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ନା ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ ତାପରେ ଅଛି ଦମଦମ ଲେକ୍ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବେ ହରିୟାଣାରେ ଦେଖିବେ ଦମଦମ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହରିୟାଣାରେ ଯେଉଁ ପେହଲମାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଦମ୍ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ହରିୟାଣାର ଆମର ଫେମସ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହରିୟାଣାରେ ବହୁତ ପେହଲମାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଦମ୍ ଅଛି ତ ଦମଦମରୁ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା ହରିୟାଣା ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ କ୍ଲିଅର୍ ନା ନାହିଁ ଓକେ ତ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ରିଭିଜନ୍ କରିଯାଉଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ ଏଇଟା କ'ଣ କଲା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲା ଉଲେନ୍ କପଡ଼ା ଡାଲନା ମାନେ ଉଲର ଡାଲନାରୁ ଡାଲ ଲେକ୍ ତାପରେ ଲୋକତକ ଲେକ୍ ଲୋକ ମନୁଷ୍ୟ ବା ମାଇନ୍ ସାମ୍ଭର ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚିଲିକା ଚିଲିକା ଓଡ଼ିଶା ପଙ୍ଗା ନେଲା ପାକିସ୍ତାନ ଲାଦ ମାରିବା ଆମେ ଲଦାଖ ତାପରେ କୌଣସି ହୁସେନ ଚେହେରାକୁ ଦେଖିଲେ ଗାନା ଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ ଦମଦମ ମାନେ ହରିୟାଣା ଆର ଲୋକମାନେ ପେହଲୱାନ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମଜାଦାର ହେଇଥିବ ବହୁତ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ଓକେ ଏମିତି ଆହୁରି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ ଆପଣ ଯଦି ଯେତିକି ପ୍ୟାର ଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ